किती विषय काम आलं फाटीओ विषय काय ना बिस्ते काम मेळपा जाय का नाही सर विषय म्हणून आम कितें काम आलें पण तेन्ना कितें बाणावली कशें पळयता तुमी कामां बिमां कशें चल्ल्या सगळें बाणावली कॉन्स्टिट्युन्सी बाणावली हांवें कितें केलां तेंचें आसा मरे तशें आनी कितें आहा तेजे उपरांत कितें जालो न्ही कितें डेव्हलपमेंट ना बेनोलीम हांवें केलो न्हू स्टेटमेंट केलें ऑपोजिशनान रावन हांगा आपली कामां जाल्या अरे तेणें केलो तूं वचून तूं मरे तूं आहा मरे तूं वचून चोय मरे थिंगा कितें जालें तें तुम्ही आता इलेक्शन लढयतले कमी इलेक्शन अरे इलेक्शन लडोवपा आमच्यान सांगपा जाय खंयच्या पार्टीचे काँग्रेस ते इलेक्शन लडत तें पडटा तुमकां पूण आतां कोणें कितें सांगपा जाय गेले 3 वर्सां बेनावली कांयच इम्प्रुवमेंट जावना तूं हांवें सांगलां कितें तें जें पळय हांवें कितें केल्लें तें सांग थिंगा तेंच कांय आनी हे 2 वर्सां कितें जालें जाल्यार म्हाका तुमी दाखोवया मरे थिंगा काय ना सगळें दाखोवया तुमी काय काम हांवें ओपन केलें दाखोवया तुमी कितें केलें तें तुमची फुडें तयारी आहा बसपाची बीन 27 बीन काय अरे पॉलिटिक्सान म्हणटा मरे बोलाक आसता तो मरो पसून पॉलिटिक्सान बसता तूं अनुभव हिंगा तो तमिळनाडू कर्नाटक कोंडो कर्नाटक कोंडो तर केन्ना तो चलो जाता पासून बसलो आमकां चलो जाता म्हणजे आहा तर तुमी तयारी जाली स्टार्ट काय तयारी जाली काय केसो तयारी 27ची आमकां तयार करपा ना आम तुका पूण तुका लोक मेळटा तुका बेणावलीचे लोक बीन मेळटा बीन कांय जावना बीन सांगपाक काय सगळ्या मरे ओंकून गाणा मरे ना तुज्यान वचून चोवपा आतां विचारपा सुद्दां कितें जालें ते म्हणटा सर लोकांक बेनोली मध्ये कशी कितें इश्यू आसा कितें इश्यू आसा अशें बेनोली मध्ये काय ना पयलीं काय ना तसं तशें की काय इश्यू ना बेनोली मध्ये कितें कितें इश्यूज आहा कसले शिवा ते विचारतो तुमकां लोकांचे कितें इश्यू बीन कितें आहा काय ना लोकांक म्हणटा फ्री हेल्थ येना सर म्हणजे बेनालीच्या एम एल ए बरो काम करता हेल्थ सर्वीस हेल्थ सेंटर हांवें पास केलो आहा तो अजून जालो ना ते बिश्ते बारके हेल्थ आमी हेल्थ जायत केलें फ्री चेकअप फ्री चेकअप आनी फ्री मेडिसिन फ्री गेल्या तुमी गेल्या बीन थंय केन्ना चॅकअप बीन करपाक बरी करता आता एसएमची वीज कमी जाता असेंब्ली पण चलत असेंब्ली म्हणजे कितें आहा मरे एक कितें तरी एक इश्यू आहा न्हू तूं काडलो न्हू तो इश्यू सारको जाग्यार पळोवपा पळोवपा जाता म्हणून असेंब्ली सारक्या काडटा आनी बंद जाता म्हणटा उलयें चलना तुमी ओपन क्लोज कमी केला एसएमची वीज कमी केला ते अनुभव मुगे प्रॉब्लम कितें एक इश्यू काडलो न्हू तो इश्यू जावप पसून थिंगा झगडपाक जाय इश्यू काडटा आनी पॅक जाता मरे सगळें तुमकां आतां हे आतांचें ऑपरेशन कशें दिसता तें ऑपरेशन खरेंच ऑपरेशन वो तूं कितें जाता तुका तूं सांग तूं केशें जाता म्हाका ते कांयच समजना ना तुमच्या तेंपार सर दुसरें आसलें आतां सांग तुका समना जाल्यार हांव आनी कितें सांगता तुमी स्मार्ट पॉलिटिशियन न्हू तुमकां बरें खबर आसा म्हणून अरे ब्रदर आयक तुमी मरे प्रेस तुमकां जर समजना जाल्यार म्हाका कितें समजता तें सिनियर पॉलिटिशियन तुमकां जर समजना म्हाका कितें समजता रे तें अरे कितें आहा तें बरें पेपराचेर हेजेर प्रेस येता प्रेसा समजता सगळें आतां तुमकां समजना म्हाका कितें समजता तुमी आतां सांगता ते बरोबर तुमी आसतना सामकें कितें इश्यू घे जाल्यार तो काबार जावसर घेताले तें हांवें आतां कितें आतांचे तितले घेयना कित्याक लागून कशें तें तें विचारपा तें आमकां कितें जाता हांवें सांगलां हांवें तुका एक फॅक्ट सांगलो तें मागीर तूं डिसिजन घेवपाचें म्हणटा 6 वर्स कंप्लीट केला पालो न्हू पोर बी म्हणजे कितली दिल्ली वचून अरे तें पळयता तर एक लास्ट इश्यू ह्या दिसान वन मडकयकर डन एलिगेशन की पैसे घेतात करून तो म्हणटा चय म्हाका कितें म्हणटा कितें म्हणटा तेगे आनी तुज्यान हेंदर आतां कित्याक तो म्हणटा म्हणून आहा आपल्या उगड आसूं ना त्या मनशांचे आनी कांय उलयनाका म्हणटा प्लीज पण सच थिंग हॅपन सर उगड आसूं ना त्या मनशांक कांय उलोवपाक ना ना पण अशी जाऊ शकता सर तो सांगितलं रे म्हणल्यार जाल्या तर ताणें सांगितलें म्हणून आमच्यान कितें म्हणटा जेन्ना तुमी मिनिस्टर तुमी दोतोराक वचून विचारपाचें तें बाबा तेगे सारका म्हूण दोतोर हांव बरो आहा तो जेन्ना तुमी मिनिस्टर आसले तेन्ना अशें जातालें सर पहिली तो कलीग कळ्ळें तुका सर वेन यू वॉज अ मिनिस्टर सच थिंग यूज टू हॅपन वेन यू वॉज अ मिनिस्टर अशें जातालें तुमी केन्ना चयल्लें जाल्लें विचारता तुमकां सर तुमी केन्ना जाल्लें चयलां हांव आसतना सांग सांगूंक शकना न्हू मात नजरेक केन्ना येवंक ना हांव आतां सांगता जाल्यार म्हाका सांग